Hi guys, ayun po, andito po kami sa DCC ni Miss Jem. Ayan po. Nandito po kami sa Zara kasi naka-sale po ito. Naka 40% lahat ng item ng Zara. Ayan, punta na po kayo dito kasi ngayon lang po ito. Yan guys, so gusto nyo ba mamili? Tara, samahan nyo ako. Yan, let's go guys. O, diba? Mala Heart Evangelista. Ayan guys, ay naka 40% po. Oy, gusto ko to. O, diba? Ito guys. Hala. Wait lang. Medyo. Ayan po. Ang cute. Oh, ha? 40%. 169. Ayan, guys. Super ganda. Ayan po. Wow, diba? Bongga. Magkano lang? 1,249. Then 40%. O, diba guys? Eto guys. O, see? Super ganda. How much? O, 429. Then 40% guys. Eto guys. Gusto ko to. Kaso lang walang pera. 429. Bongga, diba guys? Ayan guys, diba? Napakaganda. Oh, 40%. Hindi na na 40%. Ito 40% guys. Oh, diba? Model yarn. Oh, diba? Okay. Perfect. Ayan guys, oh. Magkano yan, be? 199 for Regular. Regular. Okay, well, hindi siya naka 40%. Okay, guys, ito. Ganda. Isukat natin yan. Try lang ba? Ay, sa bulubul ulit. Ay, gumaan eh. Ayan mo na. Wow. Perfect. Ganda ito. Yan, guys. Bawo naman. 369. So, magiging magkano na lang? 222. 222? Ang tabako ah. Nakakahiya naman. Ang laki ng tabako. Eh, ba't parang di pa sa tabako? Simula ka ito sinuha. Kanina ka siya, di ba? Ano ba guys? Yayamanin. Yayamanin si Man. Model Yan guys, perfect. So, baka mahuli tayo dito. Yan guys, nakapagod mag-ikot. Yun na lang po. Kasi kakain na kami, nagugutom na kami. Kaya, saan tayo pupunta? Tim Hortons. Okay, let's go guys. Meron akong $100. Hi guys, ayan po, hindi pa kami umuwi. Andito po kami sa DCC. Ayan guys, tambay po kami dito sa Elo. Yes. Alam nyo kung anong mayroon dito guys sa Elo? Ito yung magandang tambayan ng mga broken hearted. Ganon guys. Meron ditong bilyaran. Ayan guys, may mga bilyaran dito. Diyan. Ay, bawal kasi video, kaya ayaw i-video. Then, merong kainan doon na parang bar, right? Am I right? Am I wrong? Coffee shop. Yes, coffee shop. Basta maganda dito. Magandang ambience. Nakaka-relax. Lahat. And everything. Ayun guys. So, tambay muna kami dito a little bit. Yes, for pahinga. Ayan guys.
iikot ko yung camera para makita nyo. Ayan. See? Okay. Anong meron sa taas, be? Hotel. There is a hotel in upstairs. Ayan, guys. Para siyang sinihan, no? Na, ayan. Na para siyang sinihan. Okay. Ayan, guys. So, tambay lang in a few minutes, then, uwi na. Aga pa naman eh. Yes. 12 naman si Ayo. Ayan, guys. Bye. Bye-bye. Pasingit lang to kasi tapos na yung vlog ko kanina. So, siningit ko lang to, guys. Duh.